Hey! Welcome back sa akong vlog mga kabisaya. So karon na ako diri sa Leon B. Postigo, Barangay Bugabungan para i-try ang Ocean Bridge. Ha? What? Ocean Breeze Resort dai. So karon na ko diri dapit dool sa location ko sa dapit. So karon natong i-try ang tulo nila ka pool og mga daghan nilang mga delicacies. Nice. And mga cottages kay nindot na kuno. So tara, let's go! So welcome sa Ocean Breeze Resort. So pag sulod nimo makita din nimo mga landscape, cottages, and then the pool. So napag sulod na ko diri napadyo ko madunggan nga tingog nindot kaayo daw. Oh my god! Wow! No, nindot kaayo no. Charla. Charlang, so mga to, diri na ta sa mga pool. So una na akong giadto ang adult pool, then sunod ang teen pool nga para siya sa mga batanon. Kani nga pool medyo lalom-lalom ni siya gamay nga dili pwede sa mga bata kuno daw. So charlang. So sunod adto na ta ang mga kids pool. Pwede ra guro ko diri. Kay dili ka balom langon. Charlang. So mo to nata diri sa kids pool for kids only. So mo to atong gituyok-tuyok ang tanan, ang mga cottages nga mga nindot kaayo nga maka-attract sa guests. So man na to malibot ang Ocean Breeze Resort. Madto na punta sa next destination nato ko no. Mo na siya ang ginatawag nga bungtod sa Bugabungan. So diri ta makapahangin, makatan-aw sa sunset. Dayon makita na to ang tanang Leon B. Postigo dito sa ato nga bungtod. Dito ta magpahangin-hangin ta. So unsa pa atong giulat? Tara, let's go. So mga kabisaya, nanata diri sa ato ang bungtod na diri na to makita ang Leon B. Postigo, then makasaksi pud ta sa sunset na naa diri. So tara, magpahangin ta diri ani nga bungtod.